Magandang umaga sa inyo guys. Ito na naman kami ngayon guys. Kasama ko na ngayon yung panganay ko ngayon guys. Hindi mo na kayo nakasama si Utol. Yung panganay ko ngayon sinama ko. Liksay kami ngayon guys. Papunta na kami sa spot guys. Ito palang dadaanan namin guys. Sukal guys. Dadaanan namin yan. Yan. Ito na tayo guys. Dadaanan tayo paglakad dun. Ito talaga yung dinadaanan namin guys. Pakasukat talagang dinadaanan namin guys. Jong, muna ka Jong. Muna ka, para makita ka. Okay. Yan guys Yan guys, dinadaanan namin guys. Para rating kami sa naman guys, dito kami dadaan sa shortcut dadaan. Kailangan tiyagaan lang to guys para pag-ulam ba guys, pag-content. Kahit mahirap yung daan guys talagang pupuntahan natin kung saan tayo nakakahuli. Abang-abang na lang doon guys sa spot. Medyo malayo pa yung lalakarin namin. Salamat guys. Nandito na pala kami sa spot guys. Dito kami akit ngayon guys sa Manganere. Diyan kami akit ngayon guys. Magandang umaga pala sa inyo guys. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At huwag yung pabayaan yung sarili nyo guys. Lagi nyo tatandaan guys na huwag mong kalimutan na magdasal sa Diyos. Abang-abang na lang guys. Kaakyat na ako ngayon sa puno. Nakasit up na pala tayo guys. Mag-umpisa na tayo guys para makapag-ulam na. Abang-abang na lang sa taas guys. Salamat guys. Nandito na pala tayo sa spot guys. Mag-umpisa na tayo ngayon para makahuli na ng pangulam. Abang-abang na tayo guys. Napansin tayo ng pagkataw guys Yan, abang-abangan natin. Sakaling madali. Ayun guys, laki guys. Layo. Tingnan natin guys kung tinamaan. Kahit malayo. Ayun guys, tinamaan. Ayun guys, tinamaan Okay. Sana hindi makabitaw guys. Sana hindi makabitaw. Kang sumurog dyan. Sana hindi makabitaw. Lapad-lapad dito guys. Sana hindi makabitaw. Nabuntutan lang guys Ay, sana di makabitaw. Nabuntutan. Nabuntutan lang guys Lapis tama. Ito guys lapad dito guys. Buhay naman natin guys. Primerong isda. Masundan pa ito. Ito guys lapad guys. Pisnitnak. Ito guys Mas mga kalating kilo to guys abang-abang lang tayo guys para masundan to. Ayun guys, matamaan natin guys. Layo. Parang tinamaan. Ayun guys, tinamaan guys. Kala ko hindi tinamaan. Ayun guys. Tinamaan pala guys. Hindi pala yung arroyo. Yung arroyo tinamaan guys Dagdag pangulam na rin to guys. Good size na arroyo na rin to. Ito guys good size na arroyo guys. Sige guys, abang-abang tayo guys para masundan to. Ito guys, sana matamaan. Ayun guys, nihila yung tali natin guys. Tinamaan guys. Sana hindi makawala. Good size na rin ito guys Ayun guys. Tinamaan din. Sundan din huli natin guys. Tanda natin hila guys, mga kawala pa.
Tsaka na tayo pag-ulam guys. Ay, pumulupot pa. Pumulupot guys ha. Pumulupot guys. Pumulupot. Yun. Matanggal guys ha. Matanggal. Sundan rin sa hintay natin ang ano guys. Sundan din. Hanggat madala yung gataw guys. Ito guys. Abang-abang uli guys. Sundan. Guys. Tuloy-tuloy sila matamaan. Natin guys kung tinamaan. Ayun guys, tinamaan guys. Ay, sana di makawala guys. So, dari huli natin guys. Good size na rin ito guys. Good size. Ito guys, Ay, good size. Good size. Good size. So, dari huli natin guys Sa tsaga lang guys para kahuli ng pang-ulam. Kahuli na tayo mga ilang piraso dito guys. Mga ulam na to guys. Ay. Ito guys Ito guys. Ito guys abang-abang uli guys para masundan. Abang-abang uli guys para masundan. Ito may napansin tayo guys para papunta nini guys ang tabayan natin yan guys. Ang isang kawan sila guys Ito guys para matamaan to guys. Ayun guys, tinakbo yung tali natin guys. Ayun guys, malaki guys. Malaki guys. Ayun guys, ayun. Ayun, ruho guys, ruho. Yun, nakadali na tayo na mahilab-hilab guys yung isabit yan. Ayun guys. Nakadali na tayo mahilab-hilab guys. Laki-laking ulam na rin to guys. Sana hindi makabitaw. Laki-laking ulam na rin to guys. Sana hindi mapilas. 1 kilo yata to guys 1 kilo. Tsaga lang tayo guys. Ito guys tanggalin muna natin sa guys ayun guys 1 kilo rin laki guys. Abang-abang huli guys para masundan guys, para masundan yung huli. Ito guys, sana matamaan natin guys. Tihaya guys puti. Ayun guys, ayun mahilap-hilap. Dalawa pa yata tinamaan guys dalawang tinamaan guys. Dalawang tinamaan. Ayos guys, dalawang tinamaan. Ito guys dalawa swerte, dalawang tinamaan guys. Nayam natin pareho paniti ba tinamaan guys itong isa guys good size na rito guys yung isa guys. Dalawang tinamaan, isang putok guys, dalawa.
lumipad ditong isa guys. Kasamahan sila guys. Ay, mulupot. Mulupot yung isa guys. Mulupot yung ano. Ako po. Babalik natin. Mulupot eh. Nako po. Nako, hindi na nagantihan na guys. Ito lang guys oh. Oh, abang-abang na tayo guys para masundan. Ito guys, may pansin na tayong pagkataw guys. Sana matamaan. Ayun guys. Tinamaan guys. Sana makawala. Ayun guys, tinakbo guys oh. Ayun. Ayun guys. Ayun, sinukog may suksok yan. Good size na rin to guys. So, pandagdag pang ulam natin guys. Arroyo guys eh. Ay! Nalaglag! Dakdes yan palang tama niya guys. Sayang nun. Pandagdag na sana yun eh. Nalaglag pa. Eh, abang-abang na tayo ulit guys para masundan yun. Nalaglag pa yan. Sayang guys. Good size na sana yun. Guys, abang-abang ulit tayo guys para masundan yung huli. Ayun guys, sana matamaan guys. So guys, sinaltak yung tansin natin guys. Tinamaan guys. Tinamaan guys, ayun. Ayun guys, ito yung lakas. Lakas guys, ruhod guys. Ah! Oh, nagwawala guys ah. Ah, wala guys. Kang suksok yan. Ah, sana hindi siya makawala guys. Ay naku, nakawala. Sayang. Napilas guys. Sayang yung. Huh? Wala eh. At pinaluso ko na sa'yo yung. Sayang. Kapunit. Laki pa naman ng ruho. Sayang guys, hindi natin iahon. Sumabit kasi dun sa may baging guys eh. Baba lang yung tama na guys. Hindi siya masyadong napuruhan. Hindi. Tabay na tayo guys para masundan ulit yun. Guys, may napansin tayo pagkataw guys eh. Guys, tinamaan guys. Ayun guys, tinamaan guys. Takpuin bala natin guys. Sana hindi makawala. Ayun guys. Yun. Good size na rin ito guys. Sana hindi makabitaw. Ito guys oh. Makabitaw talaga guys. Ulo talaga yung tama niya. Ulo yung tama guys ah. Antay-antay tayo, medyo matagal-tagal yung pag-antay natin kasi sulit naman guys, may mga gato naman. Sana masundan ko to guys. Ito guys oh. Abang-abang uli guys para masundan. Ay guys, abang-abang uli guys para masundan yung huli. Ayun guys, sana matamaan guys. Ay. Ayun guys, tinamaan guys. Ayun. Ayun guys. Sana sundan yung huli natin guys. Good size na rin ito guys. May shot dyan. Dagdag na rito guys. Dagdag pang ulam guys. Oh guys oh. Arroyo guys. Dagdag pang
ulam rito guys. Padagdag na tayo guys. Ito guys oh. Abang-abang uli guys para masundan yung huli natin. Okay guys, tabay lang tayo guys para masundan yung huli. Mayroon guys, sana matamaan guys. Ay, huwag ka malikot. Likot guys eh. Ano natin guys kung tinamaan. Ayun guys, tinamaan guys. Hindi makabitaw. Good size na rin ito guys. Sana hindi makabitaw guys. Good size. Ito guys oh. Ito guys oh. Abang-abang uli guys para masundan. Ito guys, ay pansin tayo pagkataw guys na matamaan. Ayun guys, tinamaan guys. Ayun guys, tinatakbo yung bali natin guys. Eh, huwag mo isuot yan. Huwag mo isuot yan. Huwag mo isuot yan. Sana di makawala guys. Lumapit. Yun. Guys. Good size na rito guys. Ayun guys oh. Lapad guys. Dapat dapat ito guys oh. Abang-abang uli guys para masundan to huli natin. Tabay lang tayo guys mata uli. Ayun guys, sana matamaan natin guys. Yun. Yun guys. Sana hindi mo sumapit guys. Ay, kasi mausok dyan. Size ka na rin. Ayun guys. Size na rin to guys. Ito guys oh. Ito guys oh. Abang-abang uli guys para masundan. Yan palang huli ko kanina guys oh. Kaya hindi ko pinakita doon guys. Doon sa ano, pagbaba ko sa puno guys. Yung nandun pala ako sa taas guys, nag-aabang pala ako ng isda, bigla kagad nalubat yung camera ko. O ito pala natatang huli ko guys oh. Pag ulam din guys. Salamat kahuli pa rin ng pangulam. Pasalamat pala ako sa mga subscriber ko, sa mga viewers po. Maraming salamat sa suporta. At pakisuporta na lang po sa bawat upload ko ng video. At pakishare na lang. Hanggang dito na yung video ko guys. Maraming salamat sa suporta. Salamat guys.